Hi guys, mayong adlaw natong tanan. Ubani ko ninyo magluto og chicken caldereta. Na ko duha ka chicken breast diri. Mo ni dayon akong hiwaon para sakto nga gidag ko no sa pagluto og caldereta. Gipaspasan na dayon na nako tadtad diha niya mo na to ingat o kadagko. Nya nagandam na din ko sa mga lamas o tanon nga akong ibutang. Mas ganahan ko og kanang magluto gali ko caldereta nga daghan-daghan galing utanon. Basta kay ganahan ko. Ay namog pangutana kay dili ra ba ko tantong tabian mataas na sad ni. Kung inyo jugon tinudo na og pangutana no kay molapas na sad ni akong voice over kaysa sa akong video. Maong ayo na lang jud puging sana ninyo diha. Tay sana naman sad pugoy na hinumduman sa una. Nanasaning sa una ni si Kay, maugbaan jud mo pinaminaw ani ron. Sa una katong bata pa ko kay akong papa hilig man jud pong luto-luto. Maong og ikaw anak, samot na babae ka, ma-pressure jud ka kinahanglan jud ka makahibaw og luto. Kay ayhon man kay kasaba, magsigara tog yaw-yaw nganong di ka moluto, dili ka kahibaw mo luto. Dapat kahibaw jud kuno ka kay babae ka. Nya iapil-apil na dayon ako mama mayon na dayon na nga. Ayaw jud panulig sa imong mama nga di kay ba mangluto. Pero storya ra gud to niya nga di kay ba mangluto kay bagon mo luto si mama pero sinabaw ra. Aw. Mabunalan jud mamag dunggan ko ani ba. Pero makadungog ka ani maayo lang pamunal kay dako nako. Ulaw ra ba ning dako na ka unya bunalan gihapon. Samot nagsilingan ray mong uyab mayon dayto imong uyab nga love gibunalan lagi kasi imong mama ganiha matagbo na sad kag hunahuna og unsay imong ipasumangil nga kanang dili na ka maotrohan og sungog layuan naman tag naabtan oy naabot naman tag uyab sa silingan ani. Dito balik ta tong kusog mga saba akong papa nga og di ko kay ba mo luto kay una dili jud ko ganahan magluto-luto lagi pinaka-hate jud na nako pero katong na ay mas ni grabe jud iyang kasuko nga katong wala gali ko naghikay nga nilakaw sila wala ko naghikay kay nagtinapulan lagi si Kay hala gayo jud ko niya kasaba nabunalan pa jud ko matuning ko nga di na ko sakit kayo bunal niya pautro pa jud kag bunal. Moto sugod nga to bunal na pero may nako kanon aw. Bitaw nagpractice na kog luto mo na to ingani dili na kayo siya mga saba largo na jud bunal wala na istorya. Bitaw tuon na kog luto bahalag maparat na diha tabaang or unsa pa na diha basta kay magsigara gud kag practice og luto-luto kay kadugayon matarong ra man na. So mo na to nahuman na tag luto mo ni atong finished product. Porma pa lang ulam na. Mora to, fires.